बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। इस वीडियो में कुछ अहम तरीन मौजूआत हैं, उनकी बात करेंगे। 250 अरब रुपए का पहला डाका हमें पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आवाज, एहतिजाज, सवालात उठ गए हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। और यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देखिए, आज सेनेट इंतखाबात का दिन है, अहम तरीन दिन। और इस अहम तरीन दिन पर एक वारदात डाल दी गई है। इस वारदात की बात करें, लेकिन उससे पहले एक अहम तरीन खबर है, वो खबर आपके साथ शेयर कर ली जाए। अभी तकरीबन 10 रुपए, 9 रुपए 66 पैसे 10 रुपए ही होते हैं। तो वो 10 रुपए जो हैं आपके मेरी जेब पर, ये जो हुकूमत कहती थी सब ठीक करेंगे, और अब कहती है कि रिलीफ नहीं दे सकते। 2 बरस से पहले रिलीफ नहीं दे सकते। इस हुकूमत ने क्या किया है, 10 रुपए के उस झटके के बाद बिजली का एक जोरदार झटका हमें लगा है, कराची समेत पूरे मुल्क के लिए। कराची में के इलेक्ट्रिक का मामला है, तो पूरे मुल्क के लिए एक साथ बिजली महंगी कर दी है। नेपरा ने 2 रुपए 75 पैसे, 2.25 रुपए, ये फी यूनिट बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और रवा माली साल की दूसरी सहमाही, इसमें एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई है। ये इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफा के इलेक्ट्रिक पर भी लागू होगा, और 85 अरब 20 करोड़ रुपए का ये सार्फिन पर बोझ पड़ेगा, इजाफी बोझ पड़ेगा। ये हुकूमत ने किया है। अब देखिए कि ये हुकूमत हमें क्या बताती है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। तो अभी तक तो दिवालिया होने से आप लोगों ने बचाया था, 16 महीने में आपने बचाया, फिर उसके बाद काकड़ सरकार ने बचाया, फिर जो मुश्तरका हिकमत अमली है इसने बचाया होता। और इसी मुश्तरका हिकमत अमली के नतीजे में हमें मुल्क को तमाम मसाइल से निकालना था। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि दिवालिया है। दिवालिया मुल्क में 45 अरब रुपए, लाहौर में 175 घर बन रहे हैं, और हर घर कोई 35 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 2-2 कनाल के शानदार घर हैं, आलीशान घर, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ। तो वो घर बन रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी है, तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में जो होम डिपार्टमेंट है, वहां एक ऑफिस बन रहा है नया, उस्मान बुजदार ने बनाया था। उस्मान बुजदार कोई 25 साल पहले वजीर आला नहीं था, लेकिन अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए ऑफिस बन रहा है, मैंने आपको बताया था। तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। मैचिंग मैट्स टायर 3.25 करोड़ रुपए, अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। इसी तरह के दीगर इकदाम हैं जो ये सब करने जा रहे हैं। बाबुओं के लिए नई गाड़ियां, फॉर्च्यूनर वगैरह, अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। ये सब कर लेंगे, लेकिन एक आम आदमी को रिलीफ देते हुए हमारे हुक्मरान, वो कोई भी हो, ये लोग हों, इनसे पिछली हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत हो, पीटीआई वाले भी हो, अवाम को रिलीफ देते हुए हुक्मरानों को जो है वो जरा मौत पड़ती है। पीटीआई को कम था मामला, पीटीआई का इस मामले में बुरा, लेकिन बाबू चला रहे होते हैं हुकूमतों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ सबक सीख ले और बेहतर करे, लेकिन ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत अब हमें बता रही है अभी रिलीफ नहीं मिल सकता। हुआ क्या है मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहले जो इन्होंने वारदात डाली है, वारदात क्या है कि फैसला दिया गया है कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं, इन सबको आजाद करार दे दिया गया है। हेडलाइन में खुद कितना बड़ा लतीफा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान आजाद हैं। यह फैसला आ गया है, और फैसला आया सेनेट इलेक्शन से चंद घंटे पहले। और हुआ क्या है, 2 अप्रैल को ये जो इंतखाबात होने, कौमी असेंबली ने, अरकान असेंबली की तफसीलात जारी कर दी हैं सेक्रेटेरिएट ने, और इनको आजाद करार दे दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 88 अरकान आजाद डिक्लेयर कर दिए गए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब साहब का नाम दिया गया है। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इस वक्त ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के 226 मेंबरान हैं। इन लोगों को क्या चाहिए था, 2/3 के लिए गालिबन 224, 225 यही नंबर बनता है। 226 मेंबरान हैं। मुस्लिम लीग नून के 122, पीपल्स पार्टी के 70 और एमक्यूएम के 22, फिर उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके 4, मुस्लिम लीग काफ के 5
اور قومی اسمبلی میں آپ یاد رکھیے گا یہ سب سے امپورٹنٹ نمبر ہے اس جگہ. ویسے اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا لیکن آپ سب سے امپورٹنٹ ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے 11 ارکان اسمبلی ہیں. ضیاء لیگ جو ہے اس کا ایک، اور اسی طرح سے باپ پارٹی کا بھی ایک رکن ہے. بی این پی منگل اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی ان کا بھی ایک رکن ہے. ایم ڈبلیو ایم کا بھی ایک رکن ہے. تو یہ جو حکومت کا نمبر ہے یہ نمبر یہاں ٹھیک ہے ان کے پاس پورا ہو گیا، لیکن جب آپ نے آزاد قرار دے دیا تو آزاد قرار دینے کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہاں اصل گیم ہے. اور یہ اصل گیم جو ہے ہمیں خود صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل والے وہ سمجھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان سے غداری نہ کرنے پر طاقتوروں کی طرف سے کیا گیا یہ فیصلہ میرے لیے اعزاز ہے. ان اراکین کی حیثیت آزاد کرنے کا بنیادی مقصد اب اراکین کو ڈرا دھمکا کر ان کی وفاداری تبدیل کروانا ہے. سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد تمام اراکین کے لیے لازم تھا کہ وہ پارٹی پالیسی کے پابند رہتے اور فلور کراس نہ کرتے. اب فلور کراسنگ کوئی کرے گا تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہے ہی آزاد فیصلے کے مطابق. اب اس فیصلے کے ذریعے فلور کراسنگ کی اجازت ہوگی. یاد رکھیے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے کہ یہ لوگ ادھر سے ادھر سے زور لگا کے بازو بروڑ کے گردنوں پہ سوار ہو کر سروں پر مسلط ہو کر یہ کام تو کر لیں گے. یعنی یہ اپنا نمبر قومی اسمبلی میں پورا کر چکے، ابھی اور بھی لیں گے یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے ہوئے لوگوں کی سیٹیں. لیکن اس طرح سے یہ لوگ سینٹ میں ایک بڑا نمبر لے سکتے ہیں. یہ بندوں کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پیسے دے کر خریدیں گے اور ان کے نمبر سینٹ میں بہتر ہوں گے. اس بات کی یہ لوگ امید کر رہے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جس طرح کا سیٹ اپ ہے یہ سیٹ اپ چل کیسے پائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے جیتے ہوئے ہیں. یہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں جب یہ جائیں گے ٹرائیبیونلز میں اور اپنے ثبوت دیں گے اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی والے ثبوت دیں گے. ایک بار پھر یاد رکھیے گا حافظ نعیم الرحمان نے یہ کہا ہے دوبارہ ٹویٹ کر کے کہ انہیں جو جیت زبردستی ملی تھی وہ انہیں قبول نہیں ہے. تو جماعت اسلامی والے اپنے ساتھ ثبوت دیں گے تو مشکل ہوگا اس حکومت اس نظام کے لیے، مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے، مشکل ہوگا جو ججز الزام لگانے کہ ہمیں ڈرا دھمکا رہے تھے. یہ سب صورتحال جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی بدل سکتی کیونکہ ظاہر چیزیں مینج ہو رہی ہیں تو یہ مینجمنٹ جو ہے اپنا رنگ دکھاتی ہے. لیکن کتنی بڑی واردات ہے اس میں، اس کو سمجھیے. ہوگا یہ کہ جب یہ سب آزاد ہیں تو نیر بخاری صاحب نے کچھ دن پہلے انٹرویو میں ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا یہ عہدہ کس کو ملے گا؟ عہدہ ملے گا پارٹی کو. تو عمر ایوب صاحب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ممکن ہے نہ ہوں اور یہ عہدہ آ جائے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پاس، عمر ایوب صاحب کی جگہ ان کے پاس. اسی طرح سے شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے ان لوگوں سے احتساب کرنا تھا، ان سے حساب مانگنا تھا. یہ عہدہ آ جائے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پاس کیونکہ سنی اتحاد کونسل بحیثیت جماعت اگر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے فیصلے کے مطابق اپنے آپ وجود نہیں رکھتی تو پھر یہ سیٹیں یہاں چلی جائیں گی. جمہوریت کا کیسا مذاق ہے کہ قومی اسمبلی میں اب باقاعدہ طور پر کوئی قائد حزب اختلاف نہیں ہے، کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہے، اور وہ جو نیشنل ایکسچیکر پر حساب رکھنا تھا، عوام کے پیسوں پر نظر رکھنی تھی، حکومت کو کنٹرول میں رکھنے کی ذمہ داری تھی، اہم ترین عہدے وہ فارغ ہو جائیں گے اس فیصلے کے ساتھ. یہ کتنی بڑی واردات ہے اور یہی واردات قاضی فائز صاحب کا امتحان ہے کہ ٹھیک ہے مینڈیٹ چوری ہو گیا، الیکشن کمیشن نے کراچی کے حلقے قومی اسمبلی کے ہوں صوبائی اسمبلی کے ہوں غائب کیے ہوئے ہیں فارم 45 ویب سائٹ سے، لاہور کے حلقے ویب سائٹ سے غائب کیے ہوئے ہیں. یہ تو ہو گیا، 10 جگہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، وارداتیں ہو گئیں، پشاور میں کئی جگہوں پر یہ کام ہوا ہے. لیکن اب ایک ایسی اسمبلی جب انہوں نے لے لیا تھا انتخابی نشان تو وہاں ایک ایسی اسمبلی ہے جہاں قائد حزب اختلاف نہیں ہے، ایک ایسی اسمبلی ہے جہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ اب وہ اس کا فیصلہ کریں. جمہوریت کی روح کے منافی ہے کہ اپوزیشن نہ ہو. اپوزیشن جمہوریت میں حکومت جتنی اہم ہوتی ہے اور اختلاف اور اس کے بعد احتساب یہ جمہوریت کی روح ہے. جمہوریت کی حکومت تبھی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے.
वगरना डिक्टेटर हुक्मरान हो तो जो चाहे करे, बादशाह हुक्मरान हो तो जो चाहे करे, लेकिन अवाम का पैसा है, अवाम की हुकूमत है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो फिर उसमें एहतिसाब होता है, उसमें हिसाब मांगा जा सकता है। यहां ये पूरी रूह इसकी मार दी गई है और इत्मीनान के साथ मारा गया है और कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये फैसले हुए हैं, एक और फैसला हुआ है। इस फैसले में आप देखिए कि हमारे सामने क्या आया, एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, इस एसोसिएशन ने यह बताया कि लाहौर में ये जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, आप जब कलमा चौक पहुंचते हैं तो आपको अपने लेफ्ट हैंड पे नजर आता है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहां पर पहले था वाल्टन एयरपोर्ट। अब वाल्टन एयरपोर्ट की जो जमीन है इसका तखमीना लगाया गया था लागत का। ये जो मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं, इस डॉक्यूमेंट में तमाम चीजें लिखी हुई हैं। ये डॉक्यूमेंट है कैप्टन विंग कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद नवाज आसिम की तरफ से जारी करदा। ये जनरल सेक्रेटरी हैं AOOA। मैंने आपको बताया कि जो एयरक्राफ्ट ओनर्स हैं और ऑपरेटर्स हैं, इनकी एसोसिएशन के ये विंग कमांडर साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने लिखा क्या, ये मिनिस्टर ऑफ एविएशन को और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को लिखकर बताते हैं कि ये जमीन वाल्टन एयरपोर्ट की ये एक परफेक्ट केस है वायलेशन ऑफ रूल्स का, रेगुलेशंस का, प्रोसीड्स डन थ्रू डिसेप्शन का, धोखाधड़ी का एक केस है, जालसाजी का। ये जो जमीन है इसकी लागत है 350 अरब रुपए, बहुत बड़ी जमीन है। अब ये सेल कर दी गई है 50 अरब रुपए के एवज, 350 अरब की जमीन 50 अरब रुपए के एवज, और उसमें से भी अदायगी कितनी की हुई है, 1 अरब रुपए की अदायगी हुई है, महज 1 अरब रुपए की। और मुरीद के में कहा गया है कि ऑल्टरनेट इसके बजाय आप जमीन ले लें, वो एक रूरल जमीन दे दी गई है। अब ये जो केस है इसके बारे में ब्रिगेडियर साहब जो हैं, माफ कीजिएगा विंग कमांडर साहब, सवाल क्या करते हैं, वेयर हैज द रेस्ट ऑफ द मनी गॉन, ये जो 250 अरब रुपया है ये कहां चला गया है। आगे वो लिखते हैं प्राइमा फेशाई द नेशनल एसेट्स एंड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल एयरपोर्ट has been destroyed by the land mafias colluding with DG Civil Aviation Authority and government officials। तो ये हमारे यहां हुआ है और रूल्स की ऐसी की तैसी करते हुए ये डाका मार दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत है, शहबाज शरीफ की मरकज में हुकूमत है, और अब इनसे कोई पूछे कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या उसके अलावा रूडा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसकी इमरान खान के दिनों में आप मुखालिफत करते थे, अदालत भागते थे, और अब ये इन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं, और वो जो मंसूबे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, उन पे आप अपनी तख्तियां लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये भी काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा केस है जिसका उन्हें जवाब देना होगा। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेहतरीन रिपोर्टर हसनात मलिक साहब बता रहे हैं कि इस वक्त जो वर्किंग रिलेशनशिप है, जितना बेहतरीन काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, उसकी मिसाल माजी में हमें नहीं मिलती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त आगा मोहम्मद के साथ मौजूद हूँ सुपर हाईवे कराची पर। ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये इमारतें हैं बहरिया टाउन कराची की, बहरिया टाउन कराची, और उसके बिल्कुल दरवाजे के साथ ये दीनी दरसगाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम। ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कौन है जो अल्लाह की मदद करे, अल्लाह के लिए अंसार कौन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करता है। यानी अल्लाह हमें मौका देता है कि हम उसके दीन के लिए कुछ कर सकें। आगा मोहम्मद मेरे साथ मौजूद है। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये फरमाइए कि ये जो है मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान है और अल्लाह का घर जैसा होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वैसा काम कर सकें। इसके बारे में बताएं, ये क्या है? जी तारिक साहब, यहाँ की सबसे पहले पस मंज़र थोड़ा सा मैं आपको खुलासतन बता रहा हूँ। यहाँ पर जब हमारा आना हुआ 1996 में, 1996 से लेकर 2010 तक हम खेमों में रहते थे। ठीक। तो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी बसर किया। तो हज़रत आगा साहब के वालिद साहब, हमारे दादा आगा साहब को बार बार ये कहते थे कि आप चंद लम्हे तक सब्र कर लें, ये जंगल है, ये मंगल ही बने हैं। ठीक। तो पहले तो ये थे कि हम थोड़े से आज़ाद थे। आज़ाद से मतलब ये थे
کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہماری ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز. جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا، اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ.